नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपणक आज प्रथम प्रश्नटी रही अत्याधिक निद लगे क्यों रोगर लक्षण अटे। ऑप्शन ए सुगार, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी कामल। यार सठिक उत्तरटी रही थायराइड। अत्याधिक निद लगे थायराइड रोगर लक्षण अटे। परवर्ती प्रश्न, अधिक आचार खाइले क्यों रोग होता है। ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी पेट जंत्रणा, ऑप्शन सी कामल, ऑप्शन डी पायरिया। यार सठिक उत्तरटी रही एसिडिटी। अधिक आचार खाइले एसिडिटी समस्या देखा दी थाए। जापान उपर क्यों देश परमाणु बोमा पकाई थिला। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूसिया, ऑप्शन डी नेपाल। यार सठिक उत्तरटी रही अमेरिका। जापान उपर अमेरिका देश परमाणु बोमा पकाई थिला। महाकाश को जाइथिबा प्रथम जीव किए अटे। ऑप्शन ए कुकुर, ऑप्शन बी बिलेई, ऑप्शन सी माकड़, ऑप्शन डी मूसा। यार सठिक उत्तरटी रही कुकुर। महाकाश को जाइथिबा प्रथम जीव हेउची कुकुर। सबुदिन कौन खाइबा द्वारा रक्त परिष्कार रही है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी कंचा लंका। आपण समय बर्तमान समाप्त होइछि। यार सठिक उत्तरटी रही कंचा लंका। कंचा लंका खाइबा द्वारा रक्त परिष्कार रही है। क्यों जीवर रक्तर रंग नील अटे। ऑप्शन ए साप, ऑप्शन बी बेंग, ऑप्शन सी झिटिपिटी, ऑप्शन डी झिंटिका। यार सठिक उत्तरटी रही झिंटिका। झिंटिकार रक्तर रंग नील अटे। क्यों जीव निज इच्छा अंडा दे थाए। ऑप्शन ए साप, ऑप्शन बी बेंग, ऑप्शन सी कुंभीर, ऑप्शन डी राणी महुमाछी। यार सठिक उत्तरटी रही राणी महुमाछी। राणी महुमाछी निज इच्छा अंडा दे थाए। भालुर समुदाय केतोटी दांत थाए। ऑप्शन ए 26 टी, ऑप्शन बी 32 टी, ऑप्शन सी 42 टी, ऑप्शन डी 56 टी। यार सठिक उत्तरटी रही 42 टी। भालुर समुदाय 42 टी दांत रही थाए। क्यों देश में सर्वाधिक मधुर जल रही। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्राजिल, ऑप्शन डी रूसिया। यार सठिक उत्तरटी रही ब्राजिल। ब्राजिल देश में सर्वाधिक मधुर जल रही। परवर्ती प्रश्न, कलिंग युद्ध क्यों नदी कूल होता। ऑप्शन ए दया नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी जमुना नदी। यार सठिक उत्तरटी रही दया नदी। कलिंग युद्ध दया नदी कूल होता। अजंता गुंफा क्यों राज्य में अवस्थित। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यार सठिक उत्तरटी रही महाराष्ट्र। अजंता गुंफा भारतर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित। क्यों गछ दिन राति 24 घंटा अम्लजान दे थाए। ऑप्शन ए बरगछ, ऑप्शन बी ओस्त गछ, ऑप्शन सी आंब गछ, ऑप्शन डी पणस गछ। यार सठिक उत्तरटी रही ओस्त गछ। ओस्त गछ दिन राति 24 घंटा अम्लजान दे थाए। विश्वर क्यों देश में मोटा हेबा एक दंडनीय अपराध अटे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। विश्वर जापान देश में मोटा हेबा एक दंडनीय अपराध अटे। क्यों देशर लोक सबुठारु अधिक शिक्षित अटंती। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी ब्राजिल, ऑप्शन डी सिंगापुर। यार सठिक उत्तरटी रही कनाडा। कनाडा देशर लोक सबुठारु अधिक शिक्षित अटंती। परवर्ती प्रश्न, महुमाछी माने क्यों फूल को सबुठारु अधिक पसंद करिथांती। ऑप्शन ए मंदार फूल, ऑप्शन बी सोरिष फूल, ऑप्शन सी टगर फूल, ऑप्शन डी गोलाप फूल। यार सठिक उत्तरटी रही सोरिष फूल। महुमाछी माने सोरिष फूल को सबुठारु अधिक पसंद करिथांती।
କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଦହି। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ନେପାଳ। ନେପାଳ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଦାନ, ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ୟୁରୋପ। ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସମ୍ରାଟ ନାମରେ କେଉଁ କବି ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀରୁ ହୀରା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଭାରତର କୃଷ୍ଣା ନଦୀରୁ ହୀରା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, କେଉଁ ଦେଶକୁ କ୍ରିକେଟର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶକୁ କ୍ରିକେଟର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସଡ଼କ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କତର, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ନରୱେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି କତର। କତର ଦେଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ହଳଦୀ। ଦାନ୍ତରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖି ପାୱାର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ଘଷିଲେ ଆଖି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ସୋରିଷ ତେଲ।